this is my Bible. हो म्हजो पवित्र I पुस्तक believe what it says. हांव मानता जे कितें I बरयलां believe आसा it's God's eternal word. हांव मानता देवाचें I believe I will शासनीक receive from the word. हांव मानता की हेच उतरांचो And I'll never be the आनी same. ह्या उपरांत कधीच तशेंच हांव In उरचें Jesus' precious name we जेजूच्या pray. मोलादीक नांवान प्रार्थना Amen. आमेन. Last time I was teaching you basically that meditating on God's word, speaking God's word over your life is very important. गेले फाटी मूल तरेन हांवें शिकवण दिल्लें की तुजे जिविता वयर देवाचें उतर कबूल करूंक एकदम म्हत्वाचें जावन आसा. A time has to come where we will more looking to Jesus. एक वेळ येवंक जाय जेन्ना अदीक आमी जेजूचेर लक्ष दवरतले. That you grow in the word and to be conformed to the image of God. की तूं देवाच्या उतरान तूं वाडटलें आनी देवाच्या उतरा प्रमाण तूं जातलें. Hallelujah. हालेलुया. So now I feel that a few people are doing that and many are not really doing it. तर अशें म्हाका दिसता की कांय जाणां थोडीच जाणां हे भाशेन वागतात आनी खूब जाणां हे भाशेन वागिनात. Praise the Lord. देवा खातीर. Sometimes you find, that whenever you want to put your best to get into the presence of God, केन्ना केन्ना तुमी पळयता की जेन्ना तुमी खूब बरे प्रयत्न घालता देवाच्या उपस्थितीन भितर सरूंक and you come to a certain level of, getting closer to God. आनी तूं एके पावण्यार पावता जे पावण्यार तूं देवाच्या उपस्थितीन तूं लागीं आयिल्लो आसा, You'll find that something is slowing you down. You see, one small thing will happen. Some news you'll get, somebody will call you, or their work will put your attention somewhere. तुमकां दिसतलें की कितें कसले तरी परिस्थिती तुमकां सोकास करून उडयता ओ कितें तरी तुमचें चुकतलें तुमकां चुकोन तुमकां परिस्थितीन शिरकोन हाडोवन दवरतलें आनी अशें करून देवाच्या उपस्थितीन येवंक तुमी तुमच्या कामान गुंतून रावतले. It will stop you from not going there. आनी तुका हाडावन दवरतात ते जाग्यार पावचे न्हय म्हूण. How many realize what I'm saying? कितकी It जाणां happens in वळखून your घेतात life. की अशें तुमच्या जिवितान घडटा. Hallelujah. हालेलुया. Because you are tied down by so many things in your mind. कित्याक तुमचे मनान तुमी इतके वस्तूंनी तुमी गुंतून आसात. Whether it's your family, it's your job, your work, your future, your ministry, so many things that are there. जावं तुजे ती परिवार जावं तुजे कामाचे जावं तुजे And all these thoughts keep coming. आनी हे सगळे विशय ह्या विशयी सगळी चिंतना तुजे मनान येत आसता. Hallelujah. हालेलुया. Weird things also can happen. आनी खूब स्वयंपाक भायरी वस्तू तुमच्या मनान घडोवंक शकता. Sometimes they are very small things. केन्ना केन्ना ते धाकटुले वस्तू आसा. It's like you kept something somewhere and you can't find where it is. आनी अशें ते की तुवें कांय वस्त हांगासर दवरलेले आसा आनी ते उपरांत तुजे खंय ते दवरला ते तुका याद उरना. And you keep searching आनी ते उपरांत तूं where you सोदीत kept आसा it. सोदीत आसा खंय सर Actually, it is very close to you somewhere, but खरें you are म्हणल्यार still ते searching. तुका लागींच आसा पूण तूं सोदीत भोंवता. Hallelujah. हालेलुया. Or you'll find somebody will misbehave in front of you. तूं पळयतलें की कोण तरी तुज्या फुड्यान सारके तरेन वागचो ना. Or the wrong person just comes into your house. He is not supposed to come and he comes for some work. I say, why this fellow has come? एक व्यक्ती जो तुज्या फुड्यान येवचो न्हय तो अचानक तुज्या घरान तो उबो जाल्लो आसा काय कामाक लागून आनी तूं चिंतूंक पावता हो व्यक्ती आनी हांगासर कित्याक. And you'll keep seeing negativity outside आनी भायर instead of तुका realizing there are forces that don't allow you to reach where you have to be. आनी तुका भायर जे न्हयकारीपण आसा ते तुका तुजे लक्षान येता आनी तुका भितर कितें घडटा जे शक्त्यो तुका हाडायता ताजेर तुजें लक्ष वचना. Hallelujah. हालेलुया. We all of us, we are a सर्व body. जाणां आमी एक कूड जावन We आसा. all need to contribute to the house of God. आनी देवाच्या घराक सगळ्यांनी हात बोट घालूंकूच जाय. You have to live your life in spirit and truth. आनी तुजे जिवितान आत्म्यान आनी स्वतान तुवें जिवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. So my message for you that you have to work every day to be like Jesus. म्हजो संदेश जावन आसा तुका की दर दिसा तुवें वावर करूंकूच जाय जेजूच्या भाशेन जावच्या खातीर. And it's only pride आनी फक्त गर्व तुका which will not allow you to reach there. That's why you need to humble yourself. त्या पावलार पावंक आनी ह्याच खातीरूच तुवें गरज आसा की तुवें खालतें जावचें म्हूण. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Whatever is the vision of your life or what you have to be, you have to sit before God. जे तुजे जिविताचे दर्शन आसा आनी देवा समोर तुवें कितें जावंक जाय पळय तें घडोवन येवच्या खातीर देवा समोर तुवें बसची गरज.
Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा So in life, everything that happens around you, you have to ascend to get in the presence of God to be what the Lord wants you to be. तर तुजे जिवितान जे कितें घडटा तुका सरभोंवती गरज आसा की देवाच्या उपस्थितीन तुवें उंच चडोंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा And I have seen small things. If you are not spiritually grown in the understanding, you will find attacks will keep coming to your life. आनी हांवें पळयलां की ल्हान ल्हान वस्तूंनी जरी तो तुज्या आत्मीक जिवितान तुजो वाड जावंक ना जाल्यार तुमी पळयतले की ल्हान वस्तूंनी तुमचे जिवितान शिडकावणी येतले आनी आडावणी येतले And small things can trigger you. Unnecessary, you will get triggered. आनी गरजे भायर ल्हान ल्हान वस्तू तुका उचांबळीत करता How many realize these things happen? कितकी जाणां वळखून घेता की हे वस्तू घडटा म्हण Hallelujah. Hallelujah. So we have to ask God for help that that we come out of that and we get into His presence. तर आमी देवाचे आधार घेवन मागोंक जाय की ह्या परिस्थितींसान असल्या परिस्थितींसान आमी भायर सरोंक जाय Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजूक हारगा 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. उरफाटी जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सोम्या आमी आनीक सडवंडाराची दयाळाय भोगात आनीक ताचो अदीक अदीक अनुभव करूंक घेयात ताका महिमा आता आनीक सासणाच्या सासणाक आमेन Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा Grow in grace. आनीक कुरपेन वाडात That means हेजो अर्थ there is the grace that you have experienced, but there is the grace that you have to grow in it. हेजो अर्थ जावन आसा की कृपा तुवें अनुभवला एक कृपा पूण एक कृपा आसा ज्या कृपेन तुवें वाडोंक जाय How much have you grown in grace? तर कितको तूं कृपेन वाडलेलो आसा Where you speak some things, you say something, you see it all happen. तूं कितें उलयता तूं कितें कबूल करता तें सगळें घडोवन येता Or what you require for your life, where are you? तुजे जिविताक कितें गरज आसा त्या परिस्थितीन तूं खंयसर आसा Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा कारगा And you need to, it's very important because I see that in life basically there will be struggles in so many areas of your life. आनी तुका गरज आसा कृपेन वाडोवंक कित्याक जिविताचे दर दिसान आमी पळयता की खूब कश्टाची लढायची भाग आसा ज्या भागान आमी कश्ट होतात Hallelujah. हालेलुया Everybody speaks about the second coming of the Lord. दर एकटो जेजूचे दुसरे येणे बद्दल उलयता Hallelujah. Hallelujah. Saying Jesus is coming soon. आनी The time is जेजूचे very येणे लागीं near. आसा वेळ लागीं आयला And those who are really serious, आनी fine. जे लोक It's ह्या true. बाबतीन गंभीर आसा But I बरें would आसा say- की हें सत आसा पूण हांव म्हणटा What about coming of Jesus in your life? पूण जेजूचे येणे तुजे जिवितान ताजे बद्दल कितें How many understand what I'm कितकी saying? जाणां सजमता जे कितें हांव That उलयतां you are having Him. तुजे भितर जेजू वस्ती करता Hallelujah. हालेलुया Praise you, Jesus. जेजू खारगा So you are supposed to grow. तर तुवें वाडची गरज आसा How many of you all have started meditating in कितकी God's word? जाणां देवाचे उतरान तुमी मनन करता तुमी सुरू Last केल्लें Sunday I आसा had told you, meditate on His word. Otherwise गेल्या you'll have आयतारा हांवें तुमकां so many things in your mind which will सुचयला disturb की you. देवाचे उतरां वयर तुमी मनन करूंक जाय नाल्यार तुमच्या मनान खूब वस्तू येतले जे तुका उचांबळीत करतले Hallelujah. हालेलुया I remember last Sunday गेल्या I gave आयतारा about 8 म्हाका याद scriptures. आसा You just keep speaking those scriptures ते as wherever शास्त्र you जे are. हांवें तुमकां In the दिल्लें morning, afternoon, सकाळी सांजे speak it over your दनपार life. That's वेळार what you are खंयसरूय to आसा be. तुमी ते शास्त्राची तुमी कबलात करची तुमची जिविता वयर कित्याक अशे भाशेन तुमी जावंकूच जाय Hallelujah. हालेलुया So unless you don't speak the whole day, सो जे basically, मेरेन सबंद दिवस तूं देवाचे उतराचे शास्त्र तुमी तुमच्या जिविता वयर कबलात करिना you will not become the light. तर तूं उजवाड जावंक पावचो ना Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. देवा The light will shine in you when His word is raised within your spirit. तुजो भितर उजवाड परजळटलो जेन्ना तूं ताज्या आत्म्यान तूं परजळटा Even the blood of Jesus, आनी जेजूचे रगत सुद्दां it will only work if फक्त you are वाड growing and करतले. walking in the spirit. Otherwise, जेन्ना how the तूं blood of Jesus आत्म्यान will work? वाडटा आनी आत्म्यान तूं चलता नाल्यार जेजूचे रगत कशें वावर करूंक शकता The blood of Jesus cleanse you from sin. Cleanse you from sins means your life changes to be like your master. पातकांत But you're not Jesus- walking in the light, but you say in the name of Jesus, by the blood of Jesus, this. But then you're not walking, then how will the blood work?
तर जेजूचे रगत पातकांसान आमकां निवळ करता पूण जे मेळ्यान तूं ताज्या मापान ताज्या रुपकारान तूं दोन दिसा चलना आनी ताज्या रुपकारान जावंक तूं वावर करिना जाल्यार जेजूचे रगत तुज्या जिवितान कशें वावर करूंक शकता. I would encourage each of you, you know, आनी meditate, हांव keep दर्यातल्याक speaking God's word of your प्रोत्साहन life. Keep speaking God's करता word of your की life. तुमी तुमच्या जिविता वयर देवाचे उतर आखंडीत तुमी कबलात करूंकचे. You'll find treasures, hidden आनी- things will start opening out for your life. हे उपरांत तुमी पळयतले की जे लिपलोली भांडार आसा आनी लिपलोली वस्तू आसा तुजे जिविताक प्रकाशनी जावंक पावतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. To him be the glory both now and to the day of eternity. ताका महिमा हाता आनी सासनाच्या सासनाक. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक So, आर्गां. how many of you are preparing that you know you have to live a life which is eternal now? तो कितकी जाणां तयारी करता की तुमचे सासनीक जिवीत जे आसा ते आतांच सान तुमी जिवोवचे म्हण. How many of you all are preparing that you will be eternity कितकी with your जाणां with Jesus? You're preparing it now. कितकी जाणां आतांच तयारी करतात तुमी की सासनाक तुमचे जिवीत जेजू सांगाता तुमी जिवतले म्हण. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. And you will, when you have eternity, आणि you तुझे- have a life which is supernatural. जेन्ना तुजे सांगाता सासनीक जिवीत आसा तेन्ना तुजे जिवीत एक स्वयंबा भायर जिवीत जाता. You realize that you are walking above the forces that are around you. आनी त्या उपरांत तुमकां गमता की तुमी तुमच्या सरभोंवती जे शक्त्यो आनी प्रधान आसा ताजे वयर तुमी स्वयंपा भायर वयर शक्तीन तांचे वयर तुमी चलतात. You are a citizen of heaven, तूं जावन आसा एक सर्गीचो नागरीक walking on earth. ह्या संवसारात चलता. Hallelujah. हालेलुया. And today, the way our situations are आनी made, आयज आमचे जे सर भोंवती परिस्थिती घडोवन हाडले आसा the focus of eternity in our life, we are not seeing it. तर आमचे जिवितान आमचे लक्ष सासनीक जिविताचेर आसूंक जाय ते कोडसरलेले आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगां. Galatians chapter 5, verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असले फळां उत्पन्न करता. मनशा मदें प्रिती मोग वाडयता. काळजांनी खोल खुशालकाय उपजोयता. एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता. धमकावण्या मुखार थंड रावंक आदार दिता. पेल्याक बरें करूंक आनी मैपासान वागोवंक शिकयता. एकल्याक विस्वास फावो आसलोल्या मनीस करता. मनशांक दुलोप काळजांची करता. आपआपले वंडावण्यो दोमांक घोटाय दिता. हे भाशेन जेवतल्यांची कसलीच समत गुन्यांव करूंक शकना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. Now, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. See, these are the things, if you don't have, you have to seek God that you have these things in you. तर आत्म्याची फळां जावन आसा मोग प्रिती आनी शांती आनी हे वस्तू तुजे सांगाता आसूंकूच जाय. And these are the things given by God to you. आनी देवान हे वस्तू तुका फाव केल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगां. Hallelujah. हालेलुया. Some people, till today, many of them enjoyed peace of God in their life, but some are struggling with peace in their life. आयज कांय जाणां तांचे जिवितान ही देवाची शांती आत्म्याची फळाची शांती तांकां अनुभवता ती अनुभवलेली आसा पूण कांय जाणां आजुनूय हे फळ अनुभवूंक ती कश्ट होतात. Hallelujah. हालेलुया. What is prayer? You got to enjoy yourself to be like your master. पूण Then you enjoy your मागणें prayer. आमी सादची गरज आसा पूण मागणें कितें जावन आसा की देवाच्या उपस्थितीन रावंक तुका आनंद भोगता. Hallelujah. हालेलुया. You at least have to stand in faith and we pray that things God will change. तर तुवें विश्वासान उबी रावची गरज आसा आनी ह्या कोटान मागणी करची गरज आसा की हे परिस्थिती सगळे बदलून येतले म्हण. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगां. Hallelujah. हालेलुया. John 3:30. Last Sunday I had given you this. He must increase, but I must decrease. तो वाडत वचोंक जाय पूण हांव जाल्यार ओदीक ल्हान जावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. He must increase and I must decrease. तो वाडत वचोंक जाय आनी हांव ओदीक ल्हान जावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. 5 years back, what you were,
how much you have become like your master. तर 5 वर्सां पयलीं तूं कितें आशिल्लो पळय तो आनी आतां तूं खंय आसा, कितके मापान तूं तुज्या दुनिया सारकिलो जाल्लो आसा ह्या And वेळान. you need to understand this aspect. आनी गोडेत हो भाग तुमी समजून घेवची गरज आसा. Where are the ones that I have chosen? आनी खंय आसा ते लोक जाणे ना तांकां Are they विचून risen काडला. up the way I want them to be? विचून काडलेलो लोक देव सोदता खंय आसा ते, आनी देव सोदता की ती खंय वाडलेली आसा, तांची वाड खंयसर जाल्ली So आसा. no matter what has happened, तर you कितें घडल्यार not कांय have to give परवा up. ना. You said, Lord, I will. तुवें सोडून दिवची I want गरज to. ना, पूण तुवें फुडें सरोंक I जाय. want to change. I want to grow. I want to do these तुजी things. इच्छा आसूंक जाय, तुवें सोदूंक जाय की देवाचे वस्तू सगळे तुवें करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Many times we सबार पार्टी. pray for one another, आमी or the एकामेका pastor prays, खातीर and आमी you feel प्रार्थना pastor has करता. prayed and that's it. आनी You'll see pastor things तुमच्या happening. खातीर प्रार्थना But करता. more than that, you also have to be like Jesus. आनी तुमकां दिसता की पास्टरान मागणें केलें तेच पुरो, कित्याक ते उपरांत म्हाका कितें म्हाजें कितें जावंक जाय तें घडटा, पूण ताजे पेक्षा अदीक तुमी मागणें करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Philippians chapter 1 जेजू verse 6. सारकिले तुमी जावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring to its completion at the day of Jesus Christ. देवान तुमचे मदें हो बरो वावर सुरू केला, तर तोच जेजू क्रिस्ताचो दीस ये पर्यंत हो वावर शार्ती पावयतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. You'll find that the way our life is made, we are not able to see the reality of life and that joy that we can have. We have become so much heavy with so many things around us. I'll tell you, it's an atmosphere that makes you like that. You need to come out of that atmosphere, be in the presence of God. You'll enjoy every small thing about your तर life. हेच भाशेन आमचे थारण आमकां मेवलें पळय तेन्ना खुशालकाय आमकां भोगली. आतां ती वेळ सारून आतां आमी इतके त्रासान आनी इतके संकश्टान आमी गुंतोन वावरान गुंतलेली आसा की आमकां आमचे थारणाची खुशालकाय आमकां तेन्ना भोगलेली पळय आतां आमी विसरून पावल्यात. Hallelujah. हालेलुया. I remember in those years, whatever we ate, whatever it did not have any effect. We enjoyed everything. आनी म्हाका याद आसा की त्या दिसांनी कितें आमचे कडेन आशिल्लें आनी कितें नाशिल्लें, पूण आमकां आमच्या जिविताचेर फरक पडनाशिल्ले, कित्याक आमी सर्व वस्तूचे आमकां आनंद भोगताले. Does the atmosphere affect you or you affect the atmosphere? तर वातावरण तुजेर परिणाम हाडटा, हो तुवें वातावरणाचेर परिणाम हाडूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. It's all up to you. ते तुजेर थारलेलें आसा That you can be of good health की in any तुवें बरे situation. भलायकीन खंयच्या परिस्थितीन तुवें बरे भलायकीन जियोंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू कारगा. So today basically I want to तो हायस encourage मूळ you तरेन हांव तुमकां प्रोत्साहन करता that you can तुज्यान करूंक जाता. can change the atmosphere around you. तुजे सरभोंवती वातावरण आसा तुजें ते बदलून हाडूंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Jesus spoke to the wind, no? जेजून वाऱ्याक हुकूम घातलो न्ही, And what happened? आनी कितें घडलें? Huh? Jesus. So how many of you can speak to the wind, speak to the time? तर हेच भाशेन तुमी वाऱ्याक उलोवंक जाता आनी जो वेळ आसा ताका ह्या वेळाक तुमच्यांनी उलोवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. And say these things will change. आनी तुमी कबूल करूंक जाता की हे वस्तू बदलतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. I can speak to my body. तर म्हाज्या कुडीक म्हाज्यान उलोवंक जाता. I can speak that I have good health. आनी म्हाज्या कुडीक म्हाज्यान उलोवंक जाता की म्हाका बरें भलायकी I'm हांसूंक going to शकता. be strong and young once आनी again तरुण हांव पुन्हा एकदा थीर गोड जातलो, because Jesus lives in me. कित्याक म्हाजे भितर जेजू वस्ती करता म्हूण I have the peace. म्हाजे भितर शांती आसा. Everything that happens is what is stored in your mind. आनी That is what you are. जे कितें तुका घडटा, तुजे मनान कितें रिगलोलें आसा तेच तुका तूं जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Good memories, bad memories. बरी याद आनी People who accused you, बरी people who put उगडास you आनी down, वायट things that उगडास happen around you. आनी लोकांनी तुका चिड्डून घातलो, सगळा उडयलो, हे सगळी जे उगडास तुजे मनान आसा. So God is waiting for a new generation to तर देव uprise. रावलो आसा एक नवी संसद उप्रासूंकच्या खातीर. People who call themselves more जे than लोक conquerors. आपल्या But when they move, you can see the conquering spirit in them. जे लोकांची ओळख पत्र जावन आसा भारी जैतिवंत लोक, पूण हे भारी जैतिवंत लोक जेन्ना ती चलतात ती जैत हेर लोकांक दिसून येता. I want you all to live in that presence of God, म्हाका जाय that की त्या anointing. देवाच्या उपस्थितीन आनी त्या अभिषेकान तुमी I जेवचे want म्हूण to encourage you. You have to हांव work तुका for it. प्रोत्साहन दिता
की ह्या खातीर तुमी वावर करची गरज. And what has happened is that आनी कितें घडलां we are kind of becoming structured that okay, we have to go to church, we have to pray, we have to do this, and slowly you find it's a system you are living तर in. आमचे जे क्रिस्तीय सकास आमचे क्रिस्तीय जिवीत जावन आसा एक मांडावळीक जिवीत आनी ह्या मांडावळा प्रमाणूच आमी चलतात आनी आमी पळयतात की आमचे जे आत्मीक जिवीत आसा ते कमी जायत गेला. When you, जेन्ना ताजे बदलेक hallelujah, हालेलुया praise the Lord, देवाक हारका hallelujah, हालेलुया where you can come out of that and live a त्या supernatural life. परिस्थितींसान तुज्यान भायर सरोंक जाता आनी एक स्वयंपाक भायर जिवीत तुज्यान अद्भुत जिवीत तुज्यान जिवंक जाता. But one very important thing, पूण एक एकदम म्हत्वाचें वस्त जावन आसा you have to enjoy your family life. तुझे परिवार गोचे जिवीत तुका त्या जिविताचे आनंद तुका भोगूंक If you're जाय. not enjoying family जरी life, तो start ती speaking to जीवित the air, तुका start भोगूंक speaking to जायना, humble yourself. जाल्यार God, this तुवें is change. वातावरणा कडेन उलोवंक जाय आनी तुवें मनन करूंक जाय आनी कबलात करूंक जाय की हे बदलतले म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. These things, the negativity or things that have happened, or you have things in your mind of the past here and there, will slow you down. Why don't you just say, Lord, I need you, I want you. तुझे मनान जे You take control. Help नैकारीपण me आसा आनी to understand. Let your फाटी grace grow in जिवितान my कितें life. घडलेलें You'll आसा find that many things can change in your family with the authority and power of in the name of तर Jesus. फाटले तुजे जिवितान कितें घडलेलें आसा आनी न्हयकारीपण जे तुजे मनान रिगलोलें आनी काळजान रिगलोलें आसा तुवें कबलात करूंक जाय की ताजे बदले तूं देवाचे उपस्थितीन देवाचे शास्त्राचे मनन करून ते नवसोनी तुजे जिवितान तूं हाडटले आनी त्या उपरांत तुमी पळयतले की वातावरण तुजे सरभोंवती बदलून येतले. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. So how many of you all want to grow तर in the कितकी जाणां spirit? सोदतात आत्म्यान वाडोवंक. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारका. If you ask Lord grace and mercy that you want to grow, will God give you? आनी जरी तो तूं देवा कडेन काकलूत आनी कृपा तूं मागून घेता जाल्यार देव तुका दिवचो ना. It's no longer I that live, but Christ who lives in आनी me. आतां हांव न्हय जो If you keep जियेता पूण speaking to क्रिस्त your म्हाजे life भितर about जो it, आसा तो जियेता तुजे जिविताक हें कबलात there तूं will be करीत a रावता transformation. जाल्यार जरूर एक रूपांतर घडटलें. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवास. The word has power. It has power. देवाच्या उतराक सामर्थ आसा बळ आसा. Hallelujah. हालेलुया. Is the word a double-edged sword? आनी देवाचें उतर दोन धारी तरवार जावन आसा. Yes. Hallelujah. That's your defense. ती जावन आसा तुजे तरवार आक्रमण करच्या खातीर. Somebody looks at you, they just know that you have the sword in you. You know, तो in the spirit world, Satan knows everything about you. तो देवाचे उतर जावन आसा दोन दारी तरवार ती जावन आसा तुजे संरक्षणाचे हत्यार आनी जेन्ना ही हत्यार तुजे सांगाता सदांच आसा तेन्ना देव सराक कळटा की तुजे संरक्षणाचे हत्यार तुजे कडेन He आसा. speaks everything about you wherever you are. He knows. आनी देव सर तुजे How you behave, how you talk, जिविताची what सर you are, माहिती he तो knows. वता कशे परी तूं वागता कशे परी तूं उलयता ताका सर माहिती आसा. Hallelujah. हालेलुया. How much you're really praying at home, आनी कितको तूं मागणें घरान तूं करता and how much you're just praying, sometimes even lying, not even praying. आनी केन्ना केन्ना But तुवें just- फोड मारलेली आसा तूं say, मागणें करता जेजू म्हूण पाव आणि झाले काबार ससमले. तूं फक्त यू जस्ट टेक द नेम ऑफ जीसस फॉर प्रोटेक्शन एंड यू मूव ऑन. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. देवाक But हारका. if somebody asks you, no, I really prayed पूण today, कोण but तरी actually you तुका lied. You विचारीत did not की pray at तुजे all. मागणें जिवीत कितें आसा तेन्ना तूं खूब बोडाय करता की तुवें इतकें मागणें केलें तूं मागणें करता So म्हूण. unless you are not disciplined to speak what is the truth, तो you'll जे find मेरेन your तुजें whole life परीक्षण जायना, you will सोत struggle your उलोवंकच्या. prayer life. You'll struggle in many things. तो तुमी पळयतले की तुमचे आख्खे जिवीत मागणें जिवितान तुमी कश्टवतले आनी जायते वस्तूंनी तुमी कश्टवतले. Hallelujah. हालेलुया. Most people struggle to get in a higher level in the presence of God. आनी जास्त लोक कश्टवतात देवाच्या उपस्थितीन उंच मापार पावंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Ephesians chapter 4, verse 15. In love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. पद्दत जाल्यार मोगान स्वताची वाट धरून क्रिस्ताचो आकार पुर्तेपणी घेवसर सगळ्या वाटांनी आमी वाडत वेतोल्या पवित्र सभा ताची कूड आनी तो हे कुडीचो मस्तक. Hallelujah. हालेलुया. The more you can humble and listen, जितको you will have wisdom.
जितको जास्त तूं खालतो जाता आनी तूं आयकोंक शकता तितको तुका मापान जाणवाय मेवता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. We all have battles. आनी आमचे सर्वांची झूज आसा. Hallelujah. हालेलुया. And we need wisdom how to handle those battles. आनी ती झुजाची व्यवहार करपाक आमकां जाणवायची गरज, We need revelation. आमकां प्रकाशनीची गरज. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Many of the things, सोबार वस्तू even in your theology, you might not get the answers. आनी तुजे धर्म शिकोवणेन सुद्दां तुका ताजी जबाब मेळोंक शकना. Because it can be a revelation at that time what God gives you, which might not even fit in of what you own, that God want to raise you up where you are. कित्याक तुमची त्या वेळार गरज आसा ती प्रकाशनी तुका देव दिवंक शकता, पूण ती प्रकाशनी तुजे शिकोवणेन सुद्दां मेळोंक शकचो ना. Hallelujah. हालेलुया. That's why being in the presence of आनी God, ह्याच पासून देवाच्या उपस्थितीन Humbling रावप yourself. एकदम महत्वाचे, खालतो जावप एकदम महत्वाचे. hallelujah, हालेलुया. praise you Jesus, जेजूक हारगा. hallelujah. हालेलुया. 1 John chapter 2 verse 6. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. जी कोण देवा सोवे आपूण आसात म्हूण सांगतात ताणीन जेजू चल्लो तशेंच चलचे. Hallelujah. कारण They have जावन not आसा risen up about something they understood, because they are always under attack, especially the people who make a difference in the body of Christ. जे बाबतीन तांच्यांनी कसले तरी सोजमिकाय ती उंचर चडोंक जाय आशिल्ले ती सोजमिकाय बद्दल प्रकाशनी मेळोवच्या की तांच्या जिविता वयर अखंडीत आक्रमण चालूच आशिल्ले, कित्याक तांची जिवीत एक अंतर हाडटाले जेजू क्रिस्ताचे कुडीन. Hallelujah. हालेलुया. They were very good people. They're not ते doing एकदम anything बरे evil. They व्यक्ती were just जावन all आशिल्ले. out for God. आणि But what तांचे happened? Suddenly we पूर्ण काळीज देवा find खातीर something आशिल्ले. happened आणि somewhere. अचानक आमी And पळयता that's की it. खंयसर तरी कितें घडलें आनी ते उपरांत सोंपलें. Somewhere that person खंयसर knowingly, तरी unknowingly त्या must have व्यक्ती opened a जाणा door. जावन ओ नकळो जावन ताणेन एक दार उक्तें केलें. That's why it's so important to ह्याच live पासत एकदम महत्वाचें as a community एक सामाजिक जिवीत जिवंक and growing in the ways of God. आनी देवाचे वाटेन वाडोंक. And sometimes if a person is so healthy, आनी केन्ना केन्ना एक व्यक्ती एकदम बरे भलायकेन suddenly आसता, from nowhere something happened to him. अचानक खंयसान कितें तरी ताका कितें घडटा, Because they have not realized कित्याक तांच्यांनी वळखून घेवंक ना that what level of war that they are fighting. की कसले झुजाचे माप ती ते झूज ती झुजता ताजे माप कितें जावन आसा पळय ते. Hallelujah. हालेलुया. And how much we have to live आणि- as one, as a body. ताजे पेक्षा कितके आमी Our unity एकूट is so जावन very important. एकवटान आमी मांडावळान आमचे जिवीत समाज क्रिस्तीय सामाजिक जिवीत आमी जिवंक जाय आनी आमचे एकवट एकदम महत्वाचे. Hallelujah. Hallelujah. To fight these forces. या शक्ती वयर आक्रमण And you करूंक. can fight these forces again. You every day keep speaking, God, I have to be like this. You know. आनी ह्या I शक्ती have to वयर walk like you. I have to आक्रमण talk like करूंक you. I have to गरज live आसा like की you. दर दिसा तुवें कबूल करूंक जाय. दुनिया तुजे सारकिलो हांवें जावची गरज आसा. तुजे भाशेन जिवंक जाय, तुजे भाशेन उलोवंक जाय, तुजे भाशेन चलोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. 1 Peter chapter 2 verse 2. Like newborn infants, long for pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. तुमी हालींच जल्म आयलात, तर जशें बालां आवयच्या दुदाक आशेतात तशें तुमच्या नव्या जिविताक पचतात ते असल दूद पिवंक अत्रेकात. असल्या दुदान तुमी घट जावन थारण जोडटल्यात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. So salvation basically also, थारण मूळ तरेन it's you have to grow into salvation. No? हेंय जावन आसा की थारण जे तुका मेवलेलें आसा सुरवातेच्या मुर्द्यात त्या थारणान तुवें वाडोवची गरज. Our lives have to grow. आनी तुमचें जिवीत वाडोवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. It's like we are born and now we are की अशें की आमी जल्मोन आयलात आनी आतां totally coming into a new authority, आनी that is God Himself. एकी नव्या अधिकारान आमी भितर सरतात आनी तो अधिकार जावन आसा खुद देव. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. Sacrifice is very important. आणि Humbling बलिदान- yourself is very important. बलिदान आनी खालतेपण एकदम महत्वाचें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. And how much do you
speak God's word, you know. आणि कितके तू देवाचे उतर कबूल करता. Hallelujah. हालेलुया. Sometimes, you know, in the house or केन्ना even केन्ना घरांनी you have a mobile. तुझे कडेन मोबाईल आसा. Let the scriptures play in your house देवाचे on the mobile, or you have a system, music system म्युझिक on सिस्टमाचेर the or TV. तुमचे मोबाईल Just let सान or it तुमचे flood टीव्ही the place सान with the scriptures. आणि अशें करून जे शास्त्र आसा ताजी लोट जावन दी तुझे घरान. Hallelujah. हालेलुया. Even you have a place, आणि put तुजो एक scriptures जागो somewhere, आसा, you know, ते let somebody जाग- come and read that, you know. तो- It makes a big difference, you know, when तो- you know, you put the banner of God, you just write the word of God over there. Somebody देवाचे comes उतर there, तुम्ही लिहून काढचे it blesses that person, and it's your authority when you put the scriptures over there. आणि ती देवाच्या उतराची बॅनरां तुम्ही लावून घेवचे कित्याक कोण तरी तुमच्या जाग्यार भितर सरोन ते शास्त्र वाचून तो आशीर्वादीक जावंक शकता. But more, you have it in you. पूण अदीक तुमचे भितर ते देवाचे उतर दिगोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Today God is waiting. Where are those people? तर आयज देव रावल्लो आसा. खंय आसा ते लोक. Where are the ones that I have chosen? आणि खंय आसा ते लोक जाणे ना तांकां Are they विचून risen काडला. up the way I want them to be? विचून काडलेलो लोक देव सोदता खंय आसा ते आनी देव सोदता की ती खंय वाडलोली आसा तांची वाड खंयसर जाल्ली So no आसा. matter what has happened, तर you कितें घडल्यार not कांय have to give परवा up. ना. You say, Lord, I will. तुवें सोडून दिवची I want गरज to. ना पूण तुवें फुडें सरोंक I जाय. want to change. I want to grow. I want to do these तुजी things. इच्छा आसूंक जाय. तुवें सोदूंक जाय की देवाचे वस्तू सगळे तुवें करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Many times we सबार पार्टी. pray for one another, आमी or the एकामेका pastor prays, खातीर and आमी you feel प्रार्थना pastor has करता. prayed and that's it. आणि You'll see pastor things तुमच्या happening. खातीर प्रार्थना But करता. more than that, you also have to be like Jesus. आनी तुमकां दिसता की पास्टरान मागणें केलें तेच पुरो कित्याक ते उपरांत म्हाका कितें म्हाजें कितें जावंक जाय तें घडटा पूण ताजे पेक्षा अदीक तुमी मागणें करूंक जाय. We pray at this moment, Lord Master, that every stronghold, every spiritual portal that is open to press down everyone, Lord, I speak in the name of Jesus, Lord, that times have to change from today, that they will rise up in the midst of this situation. They will mount up like the eagles, the wings of an eagle, Lord Master. Lord, I pray for everyone today, Lord. Deva मागता है वेळा दुनिया हालेलुया जितले स्ट्रगल्स एक एकल्या हासा देवा जेजू क्रिस्ताच्या नावान एक एकल्या फ्री जातले तुका लागीं येवपाक तुज्या भाशेन जावपाक, that they will be like you, will carry the authority of Jesus in their life, Lord, to save souls and to save and heal, set people free, Lord. Say makaraba sokorobo, o raba sakaraba rekerebe. Hallelujah. Come on, let's pray. O raba seke raba sakaraba. Hallelujah. Believe for your life. Speak for your life. Say there is no longer I that live, it's Christ who lives in me. Reba makaraba sekerebe. O raba sekerebe nakaraba. Hallelujah. Come on, speak to yourself, speak to your life. Reba makaraba. Thank you, Jesus. O raba sekerebe nakaraba sokorobo. O raba sekerebe nakaraba. Lord, let the fire of God go. Lord, go in the name of Jesus. Fire, Lord, in your houses, in your places, in where you live. Come on, speak to your situation. Speak to your situation. Reba makaraba sekerebe. Your word says that your grace is sufficient, Lord Master. And Lord, today I ask, Lord Master, that we all have to grow in you, Lord Master. दोन्ही प्रार्थना करता ह्या वेळार की आमकां सर्व जाणांची गरज आसा की तुजे कृपेन आमी वाडोंक जाय. That each of you grow to be like your Master, Lord. मागता की दर एकलो हांगासर आपल्या दोनया सारकिलो तो वाडटलो. And I pray that grace will be them for him to realize हांव मागणी करता की ताका कृपा आसतले ओळखून घेवच्या खातीर every stronghold in their life be की broken, Lord तांचे Master. जिवितान दर एक घड मोडून उडयतले. That every door that they have opened with दर their एक mouth, दार तांचे तोंडां उदेशी तांचे उक्ते केल्ले आसा. I pray for them to realize and हांव change मागणी their करता ways, की Lord. तांच्यांनी वळख घेवची आनी आपले चाल आनी वाट्यो तांच्यांनी बदलचे. Everything, every door that they have दर opened एक दार तांच्यांनी उक्ते केल्ले आसा. to the powers of witchcraft, Lord Master. गाडयेपणाच्या सामर्थीक I pray that they मागणी करता open their hearts, की open तांची their minds, काळजां आनी तांची मनां उक्ते कर and they are free in Jesus' name. आनी जेजूच्या नांवान ती तांकां मुक्त मेळोवन दी.
I bless each one, Lord Master. दोरयाकल्याक हांव आशीर्वाद मागता दुनिया. Father God, I thank you for this time, Lord Master. Thank you. I pray that each one will rise up to be like you, Jesus. I pray a blessing and your presence and your anointing, Lord Master, that they will do things, Lord Master, that, Lord, many of them are ordained and called by God even before the foundations, and they have not reached to do what they are supposed to do, Lord Master. I pray for their minds to be free of the things of the world, and they conform to the image of you, Jesus. I pray each one, Lord, that things will change from today. Bless them and protect them, Lord Master. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.